depuis l'époque coloniale et jusqu'aux guerres israélo-arabes. En 1934, c'est elle qui avait inauguré la radio égyptienne. Le pays était encore sous domination britannique, mais l'indépendance était proche. Jusqu'en 1946, elle est venue chanter tous les lundis soirs depuis les studios. Ensuite, les camions de transmission la suivirent dans les salles de spectacle. Dans les années 60, lorsque la révolution nassérienne dota l'Égypte d'une télévision nationale, une équipe fut affectée au filmage de ses concerts et de ses tournées. En 50 ans de carrière, les moyens techniques et les régimes politiques se sont succédés, mais elle n'a jamais cessé de régner. Do you receive in a week? بالنسبة لما يطلبه المستمعون كله حوالي 300 خطاب، منهم بيخص كوكب الشرق أم كلثوم حوالي 100 خطاب. زي ما بناكل في وقت معين لابد إن احنا نسمع أم كلثوم من 5 ل 6 ومن 9 ل 10 في وقت محدد لازم نسمع فيه أم كلثوم كل يوم. بتحب مطربين تانيين لكن لا غنى عن صوت أم كلثوم. ليه؟ أم كلثوم كنيل مصر، كأهرامات مصر، كقدم مصر في الحضارة. ما نقدرش ننكر أبداً أن أم كلثوم أثرت في الشعوب كلها، اللي بيفهم العربية واللي ما بيفهمش العربية ولا بيتكلم العربي، لأن أم كلثوم ظاهرة لن تختفي باختفاء أو بموت أم كلثوم، فهي غائبة حاضرة. Kalsoum a sa statue, sa médaille, son timbre. Elle est un personnage officiel autant qu'une figure populaire. Elle est égyptienne, mais pour 120 millions d'Arabes, chaque situation de la vie est prétexte à citer un vers de ses chansons. Tous les jours à 17h, toutes les radios du Caire se branchent sur la station qui porte son nom et qui diffuse quotidiennement et intégralement un concert de celle que le petit peuple appelle avec dévotion S7, la Dame. حاجة حلوة بالصلاة على النبي، يعني التاريخ كله بيحكي على أم كلثوم. عظمة. يعني كفاية بس الأطلال وكفاية الأدوار بتاعتها الجميلة. موهبة. موهبة. الله يرحمها. لسه حلو. ربنا يرحمها، الفتحة على روحها بقى، الفتحة على روحها يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم.
Kamal, et depuis combien de temps n'es-tu pas venu ici? يعني peut-être il y a au moins 15 ans, je ne suis pas venu ici. Pourquoi? Parce que le temps a changé. Et même cette fille a changé. Elle était quelque chose d'autre. أبداً لا يمكن كنت تسمعي لا طاولة ولا ورق ولا حد بيتكلم أبداً. كانت معبد من معابد الفن. كان الفنانين بيجوا، الأدباء بيجوا، السينمائيين زينا كده بيجوا، وكنا نيجي هنا عشان نقعد نسمع أم كلثوم. القهوة ما كانش حد تاني بيغني هنا، أم كلثوم بس. نفس القهوة دي اسمها قهوة أم كلثوم. Dans cette affiche distribuée par le ministère égyptien de la Culture, Kalsoum est représentée en grande prêtresse des arts et des lettres de son siècle. Seule femme parmi les grands noms de la musique, de la littérature et du théâtre égyptien, elle est entourée par Saïd Darwish, précurseur de la chanson arabe moderne, et par Ahmed Shawqi, le prince des poètes, qui lui écrivit plusieurs textes. Son principal rival sur la scène musicale, le chanteur-compositeur Mohamed Abdel Wahab, est à ses pieds. De près ou de loin, Kalsoum a puisé dans ce réservoir de talent, s'inspirant de l'un, influençant l'autre. Son ami Mustafa Amin, qui était alors le rédacteur en chef du grand quotidien Kairot El Akhbar, la définit ainsi. كلثوم كانت مؤسسة، ما كانتش فرد واحد. كانت في رأيي أنا عبارة عن جامعة فيها أساتذة كثيرين جدا وتلميذ واحد. She didn't go much to school. She went for months in school. She and her brother. And her father couldn't afford to pay the 10 piastres a month that they used to pay for the school. And he got her out and kept her brother in the school. And the brother used to recite the lesson in home. And she learned from her brother all the school program. And her brother didn't succeed, you know, in life, you know. But she knew all what was in school. She could remember very well, had a very good memory. La mémoire Kalsoum, c'est ce petit village du delta où elle est née. Des maisons de terre et de paille, la vie rythmée par les crues du Nil, la misère et la religion pour tout recours. Son père, humble récitateur de Coran, lui enseigne l'art de la psalmodie. Pour qui veut apprendre à chanter en Orient, il n'y a pas meilleure école que celle-là. Aujourd'hui, dans le village natal Kalsoum, il y a l'électricité et la mosquée est plus grande.
C'est Kalsoum qui l'a fait construire. Il y a quelques tracteurs, mais la misère est toujours là. On y accueille l'étranger muni d'une caméra avec une curiosité infinie et une sorte de joyeuse timidité. بيحبوا يسمعوا ام كلثوم هنا؟ في حد في الدنيا ما يحبش يسمع ام كلثوم؟ مش معقول. لا صوت من عند ربنا دي. يعني ربنا قادر على كل حاجه، يعني ما جاش لسه زي اذا كان بقى ربنا هو اللي يجيب بقى. زي ده. وناس بتسمع اولادها ام كلثوم بقى. لأم كلثوم أنت بتفضلها وبتحبها أكتر؟ كل أغانيه، كل أغانيه أحبها ولا ما فيش بعدها هذا القرآن. Simbelawen. C'est ici Kalsoum en 1920 a pris le train pour le Caire. Elle avait 19 ans et avait déjà chanté dans tous les villages de la région, partout où le miracle de sa voix était parvenu. Au début, on lui donnait quelques gâteaux pour tout salaire. Ensuite, habillée chastement en garçon, elle recevait quelques pièces pour animer mariages et fêtes religieuses. La petite gare bleue du Delta est intacte, comme préservée par le temps. Kalsoum a 19 ans. Elle a été remarquée et invitée au Caire par le grand maître Aboul Ayla Mohammed. Bientôt, elle sera riche et célèbre, mais jamais elle n'oubliera Simbelawen. برضاك يا خالي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي لما أناجيك لما أناجيك لما أناجيك لما أناجيك ولما تستمع Avant d'arriver au Caire, Kalsoum ne comprenait pas toujours le sens des textes qu'elle chantait. Sa tête était couverte et elle restait assise sur scène. Mais il ne lui fallut que quelques années pour acquérir l'élégance d'une citadine et une prodigieuse culture musicale et poétique. À 30 ans,
grâce à l'enseignement de son maître le cheikh Aboul Ayla et à la fréquentation assidue du compositeur Zakaria Ahmed et du poète Ahmed Rami, elle est devenue une femme cultivée et sensuelle, une artiste complète et exigeante. Au début des années 30, elle adopte le fameux mouchoir de soie qui devient son symbole, et quelques années plus tard, elle instaure le rituel qui fait sa légende. Pendant 27 ans, tous les premiers jeudis de chaque mois, elle a créé une nouvelle chanson sur scène. Ces soirs-là, les dirigeants politiques se gardaient de faire des déclarations. Radio Le Caire augmentait la puissance de ses émetteurs pour couvrir tout le Moyen-Orient. Et du Maroc au golfe Persique, les rues se vidaient. Kalsoum chantait et c'était une fête qui durait jusqu'à l'aube. وحياتي لك وحدك ولك على طول. هي كانت لأنها بتحترم نفسها، وبعدين هي بدأت في وقت كان المغني لما يغني أو المغنية لما تغني يقعدوا يشربوا ياخدوا مخدرات، فهي قدرت بالشدة بتاعتها دي والجبروت بتاعها ده والبصة اللي تبصات تنشف دم اللي قدامها، قدرت تنقل الناس المستمعين والجمهور من الفوضى والسكر وده لأن هم يحترموا المطربة اللي واقفة قدامهم ويعرفوا إن دي ما هياش غانية، ما هياش واحدة كانوا بيولعوا السجاير بالفلوس ويحطوا الويسكي في الجزمة بتاعت المطربات قبلها ويشربوها، لا هي كانت بتقدم فن رفيع وراقي. إذا البين أنساني ألاح بي الهمر. Dans la littérature arabe contemporaine, Kalsoum fait partie du décor. Les personnages de l'écrivain Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, l'écoutent sans arrêt. Il a écrit un roman, Miramar, dont toute l'intrigue se déroule dans un hôtel autour d'une chanson Kalsoum. Et il admirait tant la dame qu'il a donné son prénom à sa fille aînée. أغاني كلثوم بعضها مكتوب بالعامية ودي الأغلبية وكلها أغاني عاطفية، لكن جملة كبيرة جدا من أغانيها قصائد شعرية، والقصائد الشعرية يتهيبها عادة المغنيين والمغنيات بصفة خاصة لأنها تحتاج لمقدرة في استيعاب اللغة ونطقها النطق الصحيح، وهي بالنسبة للمطربات كانت أجودهن بغير جدال في استيعاب اللغة وحسن النطق. فقلت معاذ الله فقلت معاذ الله بل أنت للدهر. Il existe en arabe un mot difficile à traduire en toute autre langue, c'est le tarab. Kalsoum était en quelque sorte une personnification de ce mot, qui désigne l'émotion et le plaisir suscités par la musique, la chanson, la poésie. ويمكن كلمة طرب دي
العرب بس اللي بيحسوها، لأنها موجودة في دمهم، في أحاسيسهم، في وجدانهم. لأن يعني أوروبا والغرب يمكن ما تلاقيش الكلمة دي في القاموس خالص. ليه؟ لأنها جزء من طبيعة العرب. نحن سي الاستمتاع الحسي، استمتع حسيا، بيبقى الإنسان سعيد فرحان منتشي. طرب حسين. ليفريز دي جوسانس، ها؟ يعني الغاية من الانفعال والحب والاستمتاع بالجمال. يتكلم أثناء الغناء، إنما يمكن كنا نتكلم بين الوصلات. يعني نتكلم أحيانا كنا نتكلم عن المعاني بتاعت الأغاني، وأحيانا كنا ندخل في نوع من الديالوج الصاخب بين المثقفين، يقول لك لا دي أم كلثوم دي أصلها دي يعني أفيونة الشعب العربي، لوبيوم دو بيبل عرب. لكن هي في الحقيقة كانت الدافع القوي للحماس الوطني بالنسبة للعرب. وأظن في قصيدة لشوقي فيها بيت بيقول: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. كان الشعب العربي من المحيط الأطلسي للخليج كانوا بيصرخوا رغبة في الحرية. أعطني حريتي أطلق يدي. Touring Championship. The team at BMW Motorsport are hoping to be on the winner's dais again, having sewn up the first 2 rounds at Lakeside and Phillip Island. The island provided plenty of excitement for the fans, with Jeff Brabham taking his first win of the season. But the weekend wasn't completely trouble-free for the Queenslander. Teammate Paul Morris continued his winning. Dans la chanson arabe contemporaine, la frontière n'est pas toujours bien nette entre le classique et la variété. Aussitôt créées, les chansons d'Oum Kalsoum basculaient dans le patrimoine. Pourtant, dès les années 40, elle avait fait de nombreux compromis avec la variété levantine. C'est ainsi qu'elle avait étoffé son orchestre traditionnel, le Tart à 5 instruments, pour s'entourer d'une pléthore de violons et d'instruments sacrilèges. Les longs préludes élaborés qui séparaient les couplets mariaient le luth à la contrebasse et contentaient les amateurs de modernité, tout en servant de faire valoir à la voix qui maîtrisait et exécutait toutes les virtuosités du chant arabe classique. Grâce à ce savant dosage, dû principalement au talent de ses compositeurs, Kalsoum a opéré en douceur une véritable révolution musicale dans un pays où la musique est un enjeu d'intérêt national.
والكلام معسول وهون. أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان. أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان. وهي غلطة ومش هتعود ولو إن الشوق موجود وحنيني. طبيعي هو اللحن ما بيتعداش أكتر من ربع ساعة أو تلت ساعة كلحن ميلودي، لكن أم كلثوم وبالذات أم كلثوم مش مطرب آخر إمكاناتها إنها ممكن تقف في كل كوبليه وتتصرف في جزء منه وتعمل ارتجال. ففي الحالة دي بياخد منها الوقت أكتر من نص ساعة ويمكن بيوصل لساعة، ودي قدرة ما حدش يقدر عليها غير أم كلثوم. Ce soir-là, lors d'un concert au Maroc, Kalsoum a fait 47 variations sur le même thème. Elle avait 64 ans. Maîtrise des modes, diction sans faille, improvisation sans limite. La voix des chanteurs est inséparable de leur légende. Et la légende Kalsoum, c'est d'être seule, unique, au-dessus de la mêlée. الحركة العيد إيقاعها بالقدم وهي بتغني مع الموسيقى. المنديل كان له معنى في إيدها، يعني هي كانت كتلة إحساس بتأدي وكل الناس كانت بتستجيب فورا. أحيانا السيدة أم كلثوم عندما تصل درجة النشوة وباللغة الموسيقية يقولوا السلطنة، بتكون في حالة ارتفاع بالموسيقى وبالفن، فمن سعادها ومن نشوتها من اللحن بتجد نفسها بتضيف من حيث لا تدري، إلا إنها يعني في النغمات موجودة جواها، فلحظة الانبساط ولحظة السلطنة بتخليها تطلع إبداعات. النشوة دي يعني احنا بنسميها طرب. ليه؟ لأنه بنعيش مع النغم ونسرح مع الكلمة ونحس معانيها، وبالترديدات كانت الكلمة دي يمكن بيبقى لها كذا معنى. ليه؟ لأن اللغة العربية غنية جدا بالمترادفات، فالكلمة الواحدة ممكن يبقى لها 10 معاني، وكل معنى له حس معين.
Les paroles des chansons Kalsoum sont souvent ambiguës. Elles touchent l'individu arabe au plus profond de ses désirs et de ses frustrations intimes. Elle chante l'amour, Dieu et la patrie, mais lorsqu'elle s'adresse au prophète, c'est l'amant qu'elle interpelle. Et lorsqu'elle pleure les ruines d'un amour mort, c'est la patrie qu'elle console. Lorsqu'elle répétait ses phrases, graduait ses variations et explorait les modes musicaux, Kalsoum installait une tension qui sensibilisait l'auditeur à toutes les nuances de sa voix, et le public en redemandait encore et encore. Kalsoum, c'est cette délectation du spectateur comblé, au moment où l'orchestre reprend une nouvelle fois la trame mélodique, sur laquelle la dame va broder une nouvelle envolée. Une cassette Kalsoum coûte 5 livres, 12 francs. Les ventes depuis sa mort n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui comme hier, grâce à elle, les paysans analphabètes récitent des vers raffinés, les nationalistes glorifient la langue, les mystiques entrent en transe et les femmes cloîtrées rêvent d'amour galant. أي وقت أحب أسمع أم كلثوم جميلة جدا. حوالي 1 بالليل تحب تسمعيها، 2 بالليل تحب تسمعيها، الصبح تحب تسمعيها، في أي وقت كان. لها نشوة حلوة جميلة، يعني ما حدش يقدر يقول عن أم كلثوم حاجة وحشة. اتفضلي قولي. لما تكوني زعلانة ولا لما تكوني فرحانة تسمعيها؟ في الحالتين. في الحالتين أحب أسمعها أوي أوي. لما أكون زعلانة بحب أسمع يا ظالمني. فرحانة أنت عمري، الأطلال، فكروني. بس بحب اسمع لها كتير جدا. محدش يقدر يقول عن ام كلثوم حاجه وحشه. في اغاني بتذكرك بحواس معينه في حياتك؟ كتير. زي ايه؟ كتير. يعني انا وانت ظلمنا الحب. كان جوز زعلني مره فقلت له انا وانت ظلمنا الحب، ليه ما اعرفش. حسيبك للزمن لا عتاب لا عتاب ولا شجن تقاسي من ندم وتعرف الألم تقاسي من ندم وتعرف الألم. Kalsoum était une femme dure, souvent autoritaire, rarement généreuse. On dit qu'elle n'aimait pas les hommes, mais on ne va pas jusqu'à affirmer qu'elle aimait les femmes. Elle ne s'est mariée que très tard et n'a pas eu d'enfant. Si les Égyptiens, si joyeux, si romantiques, si exubérants, ont pu adorer une telle femme, c'est sans doute parce qu'ils devinaient ses blessures et respectaient ses pudeurs.
أم كلثوم كانت إنسانة عايشة جوه حصن، كاسل، وهي كانت الحصن ده هي، وأم كلثوم جوه محدش يقدر يدخل أبدا أبدا جواها. أصحابها قليلين جدا، ما تحبش تتكلم كتير، دايما اللي بيطلب بالتليفون مش موجودة، أي حد بيطلب انترفيو مفيش، أي حد عاوز يعرف عنها حاجة، حتى الجنينة بتاعتها كان فيه السور عالي عشان محدش يشوف هي جوه فيه. ما كانش ممكن إنها تخلي الناس يبقوا أنتيم معاها، لا. أم كلثوم كامرأة ممكن نعتبرها شخصية درامية. أولاً ارتفاعها من أبسط طبقات الشعب، وهي الفلاحة الفقيرة، لتحتل هذه المكانة السامية، دي نقلة كبيرة جدا في الحياة، وما كانتش تعتمد فيها على جمال صوتها فقط، إنما قوة شخصيتها وذكائها. كانت تحسن الحوار والكلام مع مختلف الطبقات، بتكلم الوزراء وكلمت الملوك وكلمت الناس العاديين. Au premier rang, Gamal Abdel Nasser. Avant de renverser le roi Farouk, le futur Raïs avait vu tous les films d'Oum Kalsoum et il avait assisté à plusieurs de ses concerts du jeudi. Bien sûr, il aimait beaucoup ses chansons nationalistes, mais aussi, comme tout le monde, il était amoureux de la voix célébrissime. في أوائل الثورة أم كلثوم كلمتني في التليفون وقالت لي إنه صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بمنعها من إنه يطلع صوتها في الراديو، وفي الوقت نفسه طردها من منصب نقيبة الموسيقيين. أنا قلت لها مش معقول، قالت لي ما فيش صوتي في الراديو. فأنا أخدت العربية ورحت مجلس الثورة، كان في الجزيرة، قابلت جمال عبد الناصر، قلت له إنه في صدر قرار بمنع أم كلثوم من إنها تغني وإنها طلعوها من نقيبة الموسيقيين. أما عبد الناصر قال لي بدأتوا تشنعوا الثورة؟ قلت له لا، احنا شنعت دي أم كلثوم هي اللي قالت لي. ضرب جرس وقال طلب المشرف، الضابط المشرف على الإذاعة، قال له انتوا منعتوا أم كلثوم من إنها تغني في الراديو؟ قال له أيوة يا فندم. قال له عشان إيه؟ قال له عشان دي مطربة العهد البائد. قال له طيب هدمتوا الهرم وهدمتوا النيل، نهر النيل،
ما دول بتوع العهد البائد كمان. حالا ترجع أم كلثوم. حاضر يا فندم. La rencontre Nasser-Oum Kalsoum est une rencontre entre égaux. Une profonde amitié va se nouer entre le jeune militaire qui veut unir la nation arabe sous la houlette de l'Égypte et la fille de paysan qui sait si bien exalter les masses. Nasser va donner à Kalsoum une dimension nouvelle, celle de l'ambassadrice d'une révolution sociale et politique à laquelle elle croit de toutes ses forces. Elle parcourt le monde arabe, reçue par les rois, les présidents et les émirs, et comme des dizaines de millions d'Arabes, elle se reconnaît dans le rêve de progrès, de dignité et de victoire incarné par Nasser. الحقيقة إن صوت أم كلثوم وحفلتها كانت من الأشياء القليلة النادرة اللي يجمع عليها المصريين على حبها وعلى متابعتها، وكذلك العرب في جميع أنحاء البلاد العربية. يختلفون في السياسة وفي الأدب وفي الفكر وفي ما تشاء، إنما يجمعون على حب أم كلثوم وعلى الاستماع إليها. فكان صوتها هو الدليل على إنه يوجد شيء متجانس في أرواح هذه الأمة من المحيط للخليج. والفرحة فرحتك والنصر نصرتك وفي أعيادك نهني ونغني غنوتك تعيش وتسلم تعيش وتسلم تعيش وتسلم يا En 50 ans de carrière, Kalsoum n'a chanté qu'une seule fois en dehors du monde arabe. C'était à Paris, en 1967. L'Égypte venait d'être écrasée par Israël lors de la guerre des 6 jours. Le mythe de la nation arabe triomphante Kalsoum avait contribué à magnifier s'était écroulé. Nasser avait voulu démissionner, mais elle redresse la tête. La France du général de Gaulle découvre, ébahie, une femme vieillissante qui chante l'amour pour sauver l'honneur de sa patrie, qui enflamme les immigrés et qui offre à son pays meurtri les recettes d'un gala exceptionnel. Quand elle est arrivée au Bourget, par un avion égyptien, j'avais décidé, avec beaucoup de mal, la télévision française à m'envoyer un caméraman pour filmer son arrivée. En fait, les journaux, la télévision, à l'époque, personne n'y croyait. Personne n'y croyait, personne. Ils me demandaient l'autographe, ils prononçaient tous chacun de leur façon. Enfin, c'était vraiment. Mais la folie de ma vie, c'était celle-là. Heureusement, il y avait la télévision, et le lendemain ou le soir même, quand c'est passé sur les écrans, alors les Arabes de Paris ont vu que vraiment elle était là, car ils ne croyaient pas qu'elle viendrait un jour à Paris, qu'elle viendrait chanter à Paris. Alors là, ça a été la rue. Et ça a été la rue en même temps que la rue des musulmans de Paris, mais ça a été en même temps la rue des musulmans d'un peu partout en Europe. Il y a eu des charters qui sont arrivés amenant des gens d'Angleterre, amenant des gens d'Allemagne, amenant des... Et tous ces gens étant souvent de petites gens. Donc ça représentait pour eux un effort financier colossal parce qu'il y avait le voyage et tout ça. Et il lui faisait un triomphe. Il tapait des pieds, il hurlait, il battait des mains. Elle soulevait la salle qui se mettait à hurler, et puis tout d'un coup, elle les domptait absolument, et ils étaient à 4 pattes par terre, implorant vers elle. C'était très extraordinaire. Jamais je n'ai vu cela, même avec les grandes vedettes du rock, jamais je n'ai vu cela.
يعني أنا أقدر أقول لحضرتك أنا بكيت 3 مرات في حياتي. المرة الأولى يوم ما مات عبد الناصر. المرة الثانية يوم ما شفت أمي وهم بيدفنوا اللي داخلة القبر نفسه. ثالث مرة في جنازة أم كلثوم. Nasser, ta mère et Kalsoum, c'est ta jeunesse. Ouais. C'est ça? Pas seulement ma jeunesse, non. Ta vie. La vie, Nasser, c'était un grand, c'était vraiment un leader. Et il a fait beaucoup pour l'Égypte. Ma mère, elle a fait beaucoup pour moi. Et Oum Kalsoum, elle a fait beaucoup pour le peuple arabe.